Garcia, ikaw, Fires, Palabonates, Bayani Silalim, score by Bayani. So, mapaglag siya Ipipot sa'yo. sa 9. Bola hawak ni Pangilinan. Hinanap si Kamay, tinapikan palabas. 60% pagtawag. Kamay, Pangilinan, Kamay, Pangilinan, Canares. Umigot, bumitaw, sablay, iniba ni Garcia. Garcia ba na bola, pass, katapang na standard at tapang bola, katapang for shot time. And that's his level. Iko, shot time moment. Garcia, speed. He was fouled. Garcia, 14. Omboy, third foul. Lalakas yung Omboy. Mas maraming foul niya kaysa puntos niya ngayong gabi. Malaka. Garcia, lamang sila ng tatlo. Oh boy. 50-50. Pangilinan. Canares, ang lamig. Kailangan uminit. Pangilinan. Canares, umatras. 12 to shoot. Tulokan ang bola. Canares, fires. Ayun talaga. Isasaw na rebound. Eko, attack. Eko, draw. Bayani, put that up dapat. Tombol na rebound. Pinagkasika. Canares. Now to Kamay. Kamay. Scott Kamay. 53-52. Ikaw na bola. Garcia, Chris mo. Chris, fires. Malakas. Bayani na bola. Umigot. Binigay kay Katapa. Sablay. Open with the rebound. Canares to the cross. Drive. Pass. Kamay. Drop. Pangilinan. Canares. Scores. Shot time for Darinok. Lamang ng isa. Darinok. Garcia for 3. Garcia. Three. Lamang ng dalawa. Shots fired. Pangilinan. Lamang ng Garcia. Laki. Nagawas. Katapang. 56-54. 6 points to play. Canares, ang lamig. Kailangan uminit. Pangilinan. Now. Pass to Kamay. For 3. Kamay. 3. Ikaw. Nagkapalang isa. Ikaw. Chris. Crisostomo. Dinilig ka rin Pangilinan. O magpangin. Pumangka. O pala siya natin. Number on the minute, and we have us up. 57-56, lamang Darinok. Batang tambod din. Isa lang. 6 minutes and 40 seconds. Third quarter. Kamay. Pinamatayan ni Garcia. Uy. Good, asa mo nila good ha. Pangilinan. Drunk. Pangilinan. Omboy for the jumper. Score by Omboy. 59-56. Garcia, nagkabalang tatla. Pumunta sa 3. Kapos. Bibilansa. Tubayani. Foul sila ulit. Foul number 22. Foul Pangilinan. Garcia, apenas por ti. Bayani. Score. Bigyan lang daw lang naman ng Darinok. Pangilinan. Naganap, pinigay ng Canares. Now pass inside the shot. Kamay naman.
Garcia. You know,